वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्मेटिक सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी। हमारे साथ पहले से मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार और अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाइस्ता अफंडी ने, हु इज़ अ प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक बर्न सर्जन एट ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल एंड आई एम क्वाइट ओवरवेल्म्ड बाय द पर्सनैलिटी सिटिंग इन दिस रूम, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो अभी हम बात कर रहे थे लाइपोसक्शन के बारे में डॉक्टर जुल्फ़िकार के साथ, और हमने थोड़ा सा कवर किया था कि बॉडी कंटूरिंग क्या होती है, लाइपोसक्शन हाउ इज़ इट डिफरेंट। तो अभी हमें आई थिंक वेट लॉस का जो प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग कॉस्मेटिक सर्जरी इसी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए जाते हैं। सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि आपने सर्जरी एक दफ़ा करा दी तो उसके बाद आपका वेट लूज़ हो गया है, बट हाउ डू यू मेंटेन दैट? You're asking? I'm asking. Okay. Basically, I think healthy eating habits बहुत ज़रूरी हैं because the concept of sensible intake is what I have promoted for many years. Dieting is equated with fasting, which is not eating, Right, and eating incorrectly and consuming things which are not actually nutritious for the body. And this particular machine, which is our body, has a certain requirement just like any other machinery, but this is more complicated. It is automatic and goes on for years. And therefore it is very important to know कि is this an English program or उर्दू? तो मैं उर्दू में चली आती हूँ। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जो कुछ हम अंदर डालेंगे इसमें वही नज़र आएगा, और हम क्यों कुछ खाते हैं या क्यों हम पीते हैं, इस वजह से कि हम 70% जो है पानी हैं और सिर्फ 30% जो है वो हमारे में सॉलिड्स हैं, और उस 30% में जो है वो हमारी मोबिलिटी एंड हमारे जो कुछ भी एक्टिविटी दिन का होता है वो हम उससे करते हैं। right. और हमारा जो स्किन है और जो हमारी अपीयरेंस है वो है एक रिफ्लेक्शन, यही सारा जो इनटेक है और एक्टिविटी दोनों का जो कॉम्बिनेशन और हमारी जो सोच, बिकॉज़ वो भी हमारे इस बॉडी को या तो खूबसूरत बनाती है या नहीं The mind बनाती body है। connection. तो वो जब हम ये सर्जरी वगैरह तो करा लेते हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं 3-4 चीज़ों को जहन में रखते हुए अपने जिस्म को, क्योंकि अपनी कंट्रोल खुद है हमारे जिस्म पे। राइट, आई थिंक क्योंकि अक्सर लोग जब सर्जिकल प्रोसीजर्स कराते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, नाउ वी डन फॉर अ लिटिल वाइल, और फिर अपनी वो लाइफस्टाइल हैबिट्स वो ही रखते हैं, तो आई डोंट थिंक उसका कोई फ़र्क पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग अबाउट ओबीस पीपल। व्हेन पीपल आर ओबीस और फिर वो जाते हैं लाइपोसक्शन कराने के लिए और बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फैट रिमूव कराने के लिए, तो उसमें इमीडिएटली आपका होता है, आर देयर स्टेप्स टू इट? I must correct this, okay, liposuction या selection is not a treatment for obesity. Right. Weight loss is absolutely a separate field and need to be done separately. जी। उसके लिए इंट्रागैस्ट्रिक बलूनिंग है जिसमें आपका इंटेक कम हो जाता है, उसमें आप बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए जाते हैं, बैरियाट्रिक सर्जरी के अदर वेराइटीज़ हैं। This is basically liposelection I do is for body contouring only. This is sculpting to give a shape to the body. Right. Not to reduce the weight. Not to reduce the weight. बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में उनको ये कन्फ्यूजन है कि हम लोग लाइपोसक्शन सिलेक्शन कराएंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा, और इसी चक्कर में वो वन आफ्टर द अदर्स प्रोसीजर्स कराते रहते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कोलीग हैं वो उन्हें एक्सप्लेन नहीं करते कि दिस इज़ नॉट द ट्रीटमेंट फॉर द वेट लॉस। वेट लॉस इज़ एब्सोल्युटली अ सेपरेट फील्ड। अच्छा, तो ये रेकमेंडेड नहीं होगा कि अगर आप ओवरवेट हैं तो आप लाइपोसक्शन कराएं या लाइपोसलेक्शन कराएं टू गिव यू दैट मोटिवेशनल पुश? Well, very rarely, not in every case. It's a very selective when once you go for it. अच्छा, तो हम लाइपोसक्शन जी डेफिनेटली, क्योंकि फैट जो है सिर्फ स्किन पे और स्किन के नीचे नहीं होती है, ज़्यादा फैट जो है हमारे, अगर आप देखेंगे जो एब्डोमेन वो निकला हुआ होता है वो मसल्स और ओमेंटम और अंदर पेरिटोनियम के अंदर भी होती है। तो आप ऊपर से बेशक जितना भी निकाल लें, लेकिन जो अंदरूनी जो चर्बी है, स्पेशली जो कॉन्टूरिंग की बात हो रही है, तो वो जब तक अंदरूनी चर्बी को आप नहीं टैकल करेंगे वो बाहर का वो रिज़ल्ट नहीं देगा। राइट। अच्छा और जी, जो कॉन्टूरिंग होती है स्पेशली फॉर मॉडलिंग और जस्ट फॉर लुकिंग इन अ सर्टन शेप, तो वो फिर जब आप वेट लॉस कर लें तो रिज़ल्ट बेहतर होता है, लेकिन डेफिनेटली हेल्प तो करता है आइदर वेज। तो आपके जो क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, नॉर्मली डू दे कम फॉर प्रोसीजर्स फॉर वेट लॉस या फिर बॉडी को शेप देने के लिए आते हैं?
in Pakistan specifically? Yes. اصل میں دیکھیں آج کل اتنی مارکیٹنگ ہے ان چیزوں کے بارے میں، اور کچھ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. جو نہیں کرتے وہ صرف پڑھ کے اور آ جاتے ہیں. تو پھر آپ کو ہر سٹیپ ان کو سمجھانا پڑتا ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں. کچھ ہے جو کہ پالیسی ہے کہ دا پیشنٹ از آلویز رائٹ، تو اگر آ گئے تو آپ کر دیجئے. لیکن ایز اے ڈاکٹر میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ان کو صحیح طرح سے سمجھانا ہوگا کہ یہ ہے، یہ پاسبلٹیز ہیں، اس کا رزلٹ یہ ہوگا، امیجیٹلی یہ ہوگا، اور آگے چل کے یہ ہوگا. تو جب وہ سمجھ جاتے ہیں اس کے بعد ہی پروسیجر کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر ذوالفقار would you like to add? میں سلیکٹیولی آئی پک اے پیشنٹ اف آئی سی لائک کہ مریض بہت موٹیویٹیڈ ہے اینڈ ہی وانٹ ٹو ریئلی ریڈیوس دا ویٹ اینڈ ہی ول فالو مائی انسٹرکشنز. ابھی ایک لڑکا میرے پاس فیصل آباد سے آیا، ہی واز ویئنگ 165 kg. میں نے اس کو انٹراگیسٹرک بلون دیے، اس کے بعد 2 لائپو سکشن سلیکشن کے پروسیجرز دیے، اینڈ دین ہی ریڈیوسڈ نیئرلی 50 kg آف ویٹ وچ از انبلیویبل. Right. What was the motivation behind him? کہ somebody, اس کی fancy came from America. جی. And she looked at him. اس نے کہا میں تو تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی. تو I know کہ he is very much motivated and he picked the right person and he gave the result. This is very important. I think it's very important کہ جب آپ پروسیجر کے لیے جائیں تو آپ اپنی خود کی ریسرچ بھی کریں that who is in the market. And جیسے کہ آپ نے پہلے سیگمنٹ میں مینشن کیا تھا کہ it's important to know کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں, and if you can see a couple of the examples that have shown in front of you. Also آپ نے مینشن کیا تھا کہ there is anesthesia involved in procedures. Of course there is, because you can't do it while you're awake. So اس میں general anesthesia اور local anesthesia کا فرق آ جاتا ہے. So if you could tell us a little bit about that. Yeah, I mean it depends, if I'm doing a small area and one or maybe 2 areas, then I will select a local anesthesia. For example, which areas? Yes, a double chin, I always go for local anesthesia. Sometimes arms, of the ladies, usually come, I select local anesthesia. ٹھیک ہے. Sometimes patient himself is very much, in anxiety state. تو پھر مجھے آپشن دینا پڑتا ہے پیشنٹ کو. تو پیشنٹ وانٹ himself یا herself to be knocked out, کہ مجھے completely, مجھے نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. Then we have to select general anesthesia. If there's a huge areas, almost whole body I'm doing, تو پھر general anesthesia is a better option. لیکن IV sedation is good as well. Propofol, that's it. Propofol works very well nowadays. بالکل. And without any complications, without any risk of GA and everything, So different patients کے لیے different type of anesthesia, depending کہ کتنے parts کر رہے ہیں ہم لوگ اور کتنے جو ہے نا ٹائم کی سرجری ہے and patient کیا چاہتا ہے. رائٹ. تو یہ جو سرجریز ہوتی ہیں آر دے پینفل؟ اس میں کافی حد تک پین انوالو ہوتا ہے؟ دے ناٹ ریئلی پینفل، لیکن بالکل اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ کچن انجری ہے. تھوڑی سی دکھن ہوتی ہے بٹ اٹس ناٹ پین. اور اب اتنا اچھا پین ریلیونگ میڈیکیشن اویلیبل ہے اینڈ انیسٹھیسٹس بہت اچھی طرح سے پلان کر کے دے دیتے ہیں کہ جو پینفل ایونٹ ہے وہ اٹ گوز آف ویری اسموتھلی. اینڈ دین آف کورس اٹس آل بیہائنڈ دیم. اور ہیلنگ پین بعد میں آپ کا جب پروسیجر کے بعد؟ آئی مین اٹس ناٹ ناسٹی، ادروائز لوگ کراتے ہی نہیں. رائٹ. So it's a pleasant event at the end of it all. Right. Ji, Dr. Zulfikar, I would like to ask you to give a message to everybody listening out there about plastic surgery, cosmetic surgery. آپ کو کون سی چیزیں recommend آپ کرتے ہیں and what they should look for when they're going? Well, I mean talking regarding body contouring, I would suggest کہ پہلے تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنا لائف اسٹائل، ایٹنگ ہیبٹس ایسی رکھنی چاہیے کہ ضرورت ہی نہ ہو ان چیزوں کی. اگر if they are really in need of that, تو پہلے یہ جا کے کنفرم کر لیں کہ who is the best surgeon to select a proper doctor or surgeon to hand over the very precious body, part of the body, to get a very good results. Okay, thank you so much Dr. Zulfikar for joining us. Dr. شائستہ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کریں گے یہ جب ہم نے پین کا تھوڑا سا ہم نے ٹچ اپان کیا تھا بیکاز شی از آلسو ان چارج آف برنس ٹریٹمنٹ، تو ہم اس کے بارے میں اس لحاظ سے بھی ہم بات کریں گے بیکاز دس از اے ویری پریولنٹ ایشو ان پاکستان آلسو. تو آپ دیکھتے رہیے بیوٹی اینڈ فٹنس اونلی آن ہیلتھ ٹی وی. ول بی رائٹ بیک.